Unboxing. Receive po from Madrid. Okay. Ang mga laman. Ayan, ang laman niya. Meron dito ang toothbrush na maliit. Ayan. Toothbrush. Wow. Ayan. Tapos, meron akong shoes. Ralph Lauren. Color blue. Tapos, umbrella. Meron pa daw isang umbrella. Ayan. Tapos, meron pala. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe and comment down below kung anong gusto nyo ipagawa sa akin. Unboxing ba or mga challenge. And then, share na po yung account ko. Eliza Dulia. Thank you guys. God's loves you.